palangga, mayat ayat gid nga adlaw sa tanan mga palangga ni Madam Tintin. Mga palangga, rija ako sa Sitio Babangan, Barangay Pangalkagan, Bugasong Antique. Sa kadya nga adlaw mga palangga, kaimaw ko ang mga antique vloggers, no? Syempre rija si Sir Jerry Salivio, rija man si Kabibong, ayan si John Louis Bacolna, kaimaw man natin no si John Kenneth Candido, si Tito Andre Alzaga. Siyempre, kaiba man natin, no? Si Pakas Aljon Marcelino, si Sheila May Biogreal, si Asian Boy, si Rans Motovlog, si Roger Vlog Vibes. Kag siyempre, kaiba man natin si Kanding Queen. Kag siyempre, Regia, si Nonoy Vlog. Ayan, mga palangga. Regia kami mga palangga sa Sitio Babangan, Barangay Pangalkagan, Bugasong Antique. Isa ka dyan nga adlaw, marigos kami sa manami kag maramig nanda nga bugsukan po. So gani mga palangga, imawin nyo kami nga magrigos, Regia kag bugsukin nyo si Madam Tintin Canyon Granada. Ayan, paalam!